Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jemaah sekalian, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kedatangan tamu Syekh Uthman Ali Al-Makki. Beliau sedang melakukan safari dakwah mulai dari Bandung sampai ke Pura. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan giliran Masjid Muntahada. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat atas kehadiran beliau. Maka dari itu kami mengharap keikhlasannya untuk sejenak mendengarkan ta'lim ini. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa ila fadilatul syekh wa litafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله، في هذا المسجد الطيب المبارك مسجد الملتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحبتي في الله، الحمد لله أحاديثنا في الأيام الماضية في هذا اليوم كلها كانت حول القرآن الكريم، كلام الله عز وجل، أعظم كتاب وأحسن كتاب وأحسن القصص وأحسن الحديث الذي أنزله الله جل جلاله على نبيه الكريم Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan alhamdulillah, beberapa hari ini beberapa pertemuan yang ada di masjid-masjid sekitar Pura ini, pembicaraan kita adalah tentang Al-Quran, kitab yang paling mulia, kitab yang paling agung yang pernah Allah turunkan dari langit. Maka semoga pertemuan ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. هناك سؤال يحير بعض الناس يحتار ويسأل هذا السؤال، يقول: الصحابة رضي الله عنهم بشر ونحن كذلك في هذا الزمان، نحن بشر. الصحابة رضي الله عنهم كان معهم القرآن الكريم، ونحن أيضا موجود معنا القرآن الكريم، هو القرآن الذي نزل على رسول الله وكان مع الصحابة رضي الله عنهم هو القرآن الذي معنا الآن في هذا الزمان. السؤال ما هو؟ يقول: لماذا الصحابة رضي الله عنهم أعزهم الله، أكرمهم الله، نصرهم الله، أيدهم الله، ونحن في هذا الزمان في ضعف وفي تفرق وفي حال كما تعلمون لا يخفى على أحد هذا الحال. فيقول: لماذا؟ ما الفرق؟ ولماذا القرآن كان لهم عزا ونصرا وهداية ونحن في هذا الزمان عكس ذلك؟ Para sahabat radhiyallahu anhum manusia biasa, kita pun manusia biasa.
Al-Quran yang diturunkan kepada mereka juga yang ada di hadapan kita sekarang adalah sama. Pertanyaannya adalah kenapa para sahabat radhiyallahu anhum mulia dengan Al-Quran ini? Mereka menjadi generasi terbaik dengan Al-Quran ini. Lalu kenapa kita adalah sebaliknya? Kita tidak mulia dengan Al-Quran, bahkan kita berpecah belah dengan adanya Al-Quran. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa para sahabat itu adalah manusia yang paling agung? Mereka adalah manusia bahkan generasi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Quran yang ada pada mereka dan ada pada kita adalah sama, diturunkan dari sumber yang sama. الجواب على هذا التساؤل والكشف عن هذه الحيرة التي تحير بعض الناس هو في منهج تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن وتعاملنا نحن مع القرآن. هنا سنعرف الجواب على هذا السؤال وسوف تزول الحيرة من عقولنا. Perbedaannya adalah antara kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum adalah karena terjadi perbedaan dalam memperlakukan Al-Quran, dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Insyaallah kita akan tahu jawabannya setelah ini. Al-Quran shifa, Al-Quran dawa, kama akhbar Allah tabaraka wa ta'ala, wa ilaj لكل مشاكل الحياة. القرآن الكريم لكن هي طريقة الاستعمال. أي دواء في الدنيا تأخذه له طريقة استخدام. الطبيب يخبرك كيف تستخدم هذا الدواء. إذن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا كيف يستعملون القرآن وكيف يستفيدون من القرآن الكريم فنفعهم وأفادهم أعظم الفائدة. Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah obat. Dia obat bagi hati yang sakit, obat bagi fisik yang sakit. Akan tetapi setiap obat itu adalah memiliki cara, bagaimana cara memakainya agar supaya obat itu bermanfaat. Begitulah Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhum mengerti bagaimana cara mempelajari, bagaimana cara menjalankan mengambil manfaat dari Al-Quran, sehingga mereka menjadi manusia terbaik dengan melalui Al-Quran. الآن سننظر ونعقد مقارنة بين حالنا مع القرآن وحال الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن. الآن سنعرض مقارنة بين حالنا نحن مع القرآن وحال الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن. Kita akan pelajari, akan tahu apa perbedaan kita tentang Al-Quran dan bagaimana perbedaan kita tentang Al-Quran terhadap Al-Quran dengan para sahabat terhadap Al-Quran. Apa perbedaan kita dengan sahabat terhadap Al-Quran? الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينظرون لهذا القرآن الكريم بأنه كل شيء، بأنه الأول في حياتهم، لا يقدمون على القرآن شيئا أبدا. Para sahabat radhiyallahu anhum melihat Al-Quran ini adalah segala-galanya. Ini antara lain yang membuat mereka mulia. Mereka melihat Al-Quran nomor satu, menjadikan Al-Quran nomor satu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, ikutan dalam segala hal urusan kehidupan mereka. فلا يأخذون عقيدتهم إلا من القرآن، ولا يأخذون اقتصادهم إلا من القرآن، ولا يأخذون سياستهم إلا من القرآن الكريم. Mereka tidak mengambil akidah mereka kecuali dari Al-Quran. Mereka juga tidak menjadikan Al-Quran sebagai cara berekonomi mereka.
dan mereka menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam berpolitik mereka. يتلونه آناء الليل وأطراف النهار كما قال الله تبارك وتعالى أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. Para sahabat itu adalah ummah qaimah. Mereka adalah ummah yang lurus, generasi yang lurus. Mereka adalah umat terbaik. Kenapa? Mereka membaca Al-Quran ana al-lail, setiap hari dan setiap malam. Mereka terus-menerus membaca Al-Quran. Sebagai kewajiban yang pertama terhadap Al-Quran adalah untuk membacanya. تمر على بيوتهم في الليل تسمع دويا كدوي النحل من تلاوة القرآن الكريم. Kalau kita lewat di rumah-rumah mereka, pasti dari rumah-rumah mereka terdengar suara bacaan Al-Quran. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف بيوت الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قبيلة من اليمن اسمهم الأشعريون. النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف بيوت الأشعريين. قالوا كيف تعرفها يا رسول الله؟ قال يعرفها من تلاوة القرآن. إذا تمر على بيوتهم تسمع من كل بيت تلاوة القرآن الكريم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya mengetahui rumah-rumah orang Asy'ariyah. Asy'ariyah ini satu aliran Asy'ari, kabilah Asy'ariyah. Aku mengetahui rumah-rumah mereka dari bacaan Al-Quran yang aku dengarkan dari rumah-rumah mereka. انظروا كيف تعرف بيوتهم بتلاوة القرآن الكريم. الرجال يقرؤون، النساء يقرأن، الأطفال يقرؤون القرآن الكريم، البيت كله يقرأ القرآن الكريم. Jadi perhatikan bahwa mereka dikenali rumahnya adalah karena dari rumah itu ada bacaan-bacaan Al-Quran. Dari rumah itu terdengar ayat-ayat Al-Quran. Bapak-bapak mereka membaca Al-Quran, ayah ibu-ibu mereka membaca Al-Quran, anak-anak mereka juga membaca Al-Quran. الآن إلا من رحم الله لو مررنا ببيوت الناس ماذا سنسمع في الليل؟ إذا مررنا ببيوت الناس إلا من رحم الله ماذا سنسمع؟ Sekarang kalau kita lewat di perumahan-perumahan orang yang muslim, apa yang kita dengar? Sulit kita mendengarkan bacaan Al-Quran kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dirahmati Allah masih tetap kita mendengarkan bacaan Al-Quran datang dari rumah mereka. وإذا سمعنا قرآن من بيت سنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. Ada orang meninggal. Maka sekarang kalau kita mendengarkan ada bacaan Al-Quran dari rumah orang-orang yang beriman, kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Artinya itu adalah suatu hal yang aneh sekarang ini kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari rumah-rumah orang yang beriman. Dan memang ini adalah sekarang sudah jarang sekali kita temukan. Setiap kali kita melewati rumah-rumah orang yang beriman, kita hampir tidak pernah mendengarkan ayat Al-Quran dibaca. أحد أصدقائنا كان يعمل عند رجل عنده فندق يملك هوتيل هذا الرجل، وهذا يعمل عنده. فيوم من الأيام يقول أنا كنت أستمع للقرآن الكريم فإذا بهذا الرجل وهو من الأغنياء دخل علي ويقول خيرا إن شاء الله، من مات من أهلك؟ Beliau punya sahabat, beliau kerja di salah satu hotel dan beliau mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan seseorang. Beliau heran, beliau bertanya, siapa kalangan keluargamu yang meninggal? Nah, jadi sekarang ini orang beranggapan bahwa Al-Quran itu dibaca apabila ada yang meninggal. Nah, kalau ada yang meninggal barulah Al-Quran dibaca. Maka tadi teman beliau ini mengatakan ketika ia mendengarkan
Al-Quran dibaca, dia mengatakan siapa orang yang meninggal dari kalangan keluargamu. الصحابة رضي الله عنهم تلاوة القرآن الكريم ملازمة لهم، هي من صفاتهم تلاوة القرآن، ولهم تقسيم معروف، تقسيم القرآن الكريم حتى يختموه، عندهم ورد يومي من القرآن الكريم. Para sahabat radhiyallahu anhum kebiasaan mereka adalah membaca Al-Quran. Kebiasaan mereka adalah membaca Al-Quran. بل كان القرآن الكريم هو مثل ساعتهم. في ذلك الزمان ما في ساعة، لا يوجد ساعة تنظم أو يعرفون بها الوقت، فكانوا يعرفون الوقت بالآيات، فيقولون مثلا كما في الحديث أن بين الأذان في رمضان بين السحور وبين الأذان كان يقولون مقدار 50 آية، مقدار 50 آية، فيجعلون توقيت بالآيات. Mereka para sahabat itu menjadikan waktu-waktu mereka dengan terus-menerus membaca Al-Quran. Mereka terus-menerus memakai waktu mereka untuk membaca Al-Quran. Seperti umpamanya ketika Ramadan tiba, ketika selesai mereka sahur sampai adzan subuh dikumandangkan, mereka bisa membaca Al-Quran sampai 50 ayat. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu. فكان القرآن الكريم هو كل شيء في حياتهم، ينفذون أوامر الله التي تأتيهم مباشرة بدون تردد وبدون تأخر. Al-Quran adalah segala-galanya dalam kehidupan para sahabat. Mereka kalau sudah itu merupakan petunjuk yang datang dari Al-Quran, maka mereka melakukannya dengan segera tanpa berpikir panjang. Ketika itu adalah perintah, mereka lakukan tanpa berpikir. Mereka yakin bahwa itu adalah terbaik. Ketika itu larangan, mereka juga segera menghentikannya. نزلت آيات الحجاب في صلاة الظهر، في وقت صلاة الظهر أنزل الله تبارك وتعالى آيات فرض الحجاب على نساء المسلمين. Ketika ayat hijab turun, yang mengatakan, yang memerintahkan bahwa nisa'ul mu'minin, perempuan-perempuan orang yang beriman wajib memakai hijab, mereka segera melakukannya. الصحابة الرجال سمعوا هذا الأمر وهذا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى بيوتهم أخبروا نساءهم، فبدأ نساء المسلمين كل واحدة تبحث عن جلباب، تبحث عن حجاب التي عندها أو تستعير من جارتها أو تخيط لها. فلم تأتي صلاة العصر إلا وقد لبس نساء المسلمين الحجاب كلهن. Ayat hijab ini turun pada waktu salat zuhur. Ketika ayat hijab turun, para sahabat langsung pada kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka mencari hijab, jilbab kalau bahasa kita, untuk istri-istri mereka. Ada yang segera menjahitnya, ada yang meminjamnya kepada tetangganya, sehingga ketika waktu asar tiba, setelah asar tiba, semua istri-istri mereka telah memakai hijab. Itu adalah dalam waktu yang sangat singkat, dari zuhur sampai asar. Tapi begitu Al-Quran mewajibkan hijab, maka mereka segera melakukannya. فمباشرة نفذوا، أو هؤلاء النسوة نفذنا هذا الأمر، ولم يستغرق الوقت إلا من الظهر إلى العصر. الآن انظروا كثير من النساء إلا من رحم الله عز وجل بلغ عمرها 40 و50 و60، كم مرة سمعت منه في خطبة الجمعة أو درس عند أستاذ أو في التلفاز أو في أي وسيلة، كم مرة سمعت أن الحجاب واجب، أن الحجاب فرض على نساء المسلمين، ولا زالت بعد هذا العمر كله لا زالت لم تلبس الحجاب. Para sahabiah itu mereka melakukan perintah hijab ini dengan waktu yang sangat sebentar, dari zuhur sampai asar. Mereka semua sudah berhijab. Kita perhatikan sekarang perempuan-perempuan muslimah, betapa seringnya mereka mendengarkan khutbah, pembicaraan, ceramah dari khatib setiap hari Jumat, ceramah dari ustaz-ustaz dalam setiap pengajian.
melalui televisi bahwa hijab itu adalah wajib. Akan tetapi perhatikan bagaimana mereka, orang-orang yang beriman itu, perempuan-perempuan yang beriman, apakah mereka melakukannya? Mereka tidak melakukannya, bahkan mereka sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sejak mulai kecil dia sudah tahu itu adalah wajib. Sampai 40-50 tahun dia tidak bisa melakukan perintah hijab itu. Hanya satu perintah saja, hijab. Bagaimana dengan yang lain? متى تلبس الحجاب؟ إذا قامت تصلي، إذا حضرت مجلس تعليم تلبس الحجاب، ثم بعد ذلك تنزعه وتتركه ولا تلبسه. Kapan mereka sekarang perempuan-perempuan itu memakai hijab? Mereka memakai hijab kalau mereka mau sholat. Mereka memakai hijab kalau mau menghadiri majelis ta'lim. Setelah selesai sholat, hijabnya dibuka. Setelah selesai ta'lim, hijabnya dibuka. Mereka memakai hijab hanya ketika waktu sholat dan menghadiri majelis ta'lim. إذن الصحابة رضي الله عنهم تركوا كل ما كانوا يحبونه في زمن الجاهلية، ما كانوا يفعلونه عندما نزل الوحي مباشرة. كلما أمرهم الله جل جلاله بتركه تركوه بدون اعتراض وبدون تأخر. Para sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan dosa seperti minum khamar dan lain. Apabila Allah menurunkan ayat yang melarang tentang hal itu, mereka segera meninggalkannya tanpa berpikir panjang. Mereka segera meninggalkannya. هذا اسمه الاستجابة. الاستجابة. الصحابة رضي الله عنهم يملكون صفة الاستجابة لله وللرسول. Sifat ini dinamakan dengan istijabah. Maksudnya adalah sifat segera ingin melakukan apa yang diperintahkan Allah dan segera ingin meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ini dinamakan dengan al-istijabah. يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول. لماذا؟ لأن الله ورسوله لن يدعوكم إلا للأمر الذي يحييكم وينفعكم في الدنيا والآخرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Allah katakan, wahai orang yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengajak kalian kepada sesuatu yang menjadikan kalian hidup, maka segera perkenankan. Artinya adalah kalau kita mengikuti apa yang diajak oleh Allah dan Rasulnya, artinya adalah mengikuti Al-Quran, maka itulah kehidupan yang sesungguhnya. Disitulah letak keselamatan dan kebahagiaan kita. والجن عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا لتلاوة القرآن الكريم رجعوا ماذا؟ رجعوا إلى قومهم. ماذا قالوا لقومهم؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. رجعوا إلى قومهم منذرين. ماذا قالوا لقومهم الجن؟ أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ماذا يحدث؟ أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Jin, salah satu makhluk Allah yang bernama jin, dan di Al-Quran ada yang namanya surah Al-Jin. Ketika satu saat ada sekelompok jin, mereka mendengarkan Rasul dan para sahabat membacakan ayat. Mereka mengerti dan mereka paham bahwa di dalam Al-Quran itu adalah terkandung hikmah yang sangat luar biasa. Maka dari itu jin-jin itu mengatakan kepada teman-temannya yang lain, mereka mengatakan, wahai kaum kami, maksudnya para jin, dengarkanlah Al-Quran, bacalah Al-Quran ini. Kalau kalian mendengarkan dan membaca, melakukan Al-Quran itu, ada dua hal yang kalian akan dapatkan. Yaghfir lakum min dzunubikum. Allah
ampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah, jadi siapa yang ingin mendapatkan ampunan dari semua dosa-dosa dan selamat dari hukuman yaitu neraka dan kesulitan-kesulitan akhirat, maka hendaklah dia banyak membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Idzan man yattasif bi sifati al-istijabah sayakunu lahu min Allah azza wa jalla multahada. Dan nusami hal tersebut. Siapa yang bersifat al-istijabah, siapa orang yang beriman yang selalu segera mengamalkan Al-Quran ketika ia tahu mendapatkan hukum dari Al-Quran, maka mereka dinamakan multahada. Idzan ahibbati fillah, hada huwa hal as-sahaba ma'a al-Quran al-karim. ولذلك أعزهم الله، أكرمهم الله، نصرهم الله عز وجل، وكان هذا القرآن الكريم ودستورهم ومنهاجهم في هذه الحياة الدنيا. Itulah para sahabat. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup mereka. Maka mereka adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang yang selalu ditolong Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فلا تتعجب وتقول لماذا انتصروا وهزمنا؟ لماذا أغناهم الله ونحن فقراء؟ لماذا جمعهم الله ونحن متفرقون؟ هذا هو الفرق بيننا وبينهم. فإذا أردنا أن نكون مثلهم فلتكن صلتنا بالقرآن كصلتهم بالقرآن. Maka dari itu jangan kita heran kenapa ada perbedaan di antara orang-orang yang beriman sekarang dengan para sahabat yang dahulu. Mereka para sahabat itu إذا أردنا أن نكون مثلهم فلابد أن تكون صلتنا بالقرآن كصلتهم. Kalau kita ingin seperti mereka, mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ditolong Allah Subhanahu wa taala, mereka bersatu, tidak berpecah belah seperti kita sekarang ini, maka kita bersikap terhadap Al-Quran sebagaimana mereka bersikap terhadap Al-Quran. Kadang kita berpikir, kenapa para sahabat itu mereka kaya, kok kita miskin, mereka kuat, kok kita lemah, mereka bersatu, kok kita berpecah belah, karena sikap yang berbeda terhadap Al-Quran. Karena di zaman as-sahabah wa tabi'in radhiyallahu anhum, al-muslimun يذهبون إلى أوروبا إلى تلك البلاد للفتح وإدخال الناس في الإسلام، فتح تلك البلاد. الآن كثير من المسلمين يهاجر إلى أوروبا ليجد الطعام والشراب ويعيش هناك. انظروا الفرق، الصحابة ذهبوا للفتح وهؤلاء في هذا الزمان ذهبوا ليعيشوا هناك. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka keluar dari kota Madinah ke luar negeri, ke Eropa, ke negeri-negeri yang lain. Mereka pergi dengan tujuan menaklukkan negeri itu untuk menjadi negeri yang Islam, negeri Muslim. Perbedaannya dengan kita sekarang, kita pergi ke negeri-negeri lain adalah untuk mencari makan, Tapi kalau para sahabat, mereka pergi ke negeri lain adalah untuk berdakwah agar supaya orang yang ada di negeri itu beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menyebarkan agama Allah. Mereka menyebar ke segenap penjuru dunia, tapi kita juga menyebar ke segenap penjuru dunia, cuma tujuannya berbeda. Mereka tujuannya untuk menyebarkan Al-Quran, kita tujuannya adalah untuk cari makan. As-sufun kanat takhruj wa tahmil al-mujahidin li fath tilka al-bilad. Al-an as-sufun tahmil al-muhajirin wal-du'afa al-masakin ila tilka al-bilad. Di zaman mereka kapal-kapal laut itu adalah membawa mujahid-mujahid, membawa pendakwah-pendakwah kepada negeri-negeri lain. Nah sekarang apa yang kita lihat, pemandangan apa yang kita lihat, kapal-kapal laut itu, pesawat-pesawat itu adalah membawa orang-orang miskin ke negeri-negeri lain. Wa yamutun ahyanan taraq as-safina wa yamutun fi al-bihar. Kadang mereka mati di lautan karena kemiskinan.
kemiskinan yang mereka alami. النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما في أحد الأيام في بيت صحابية جليلة اسمها رميصاء رضي الله عنها، وهي من خالات النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي نائما في بيتها ثم قام من النوم وهو يتبسم ويضحك. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di salah satu rumah sahabiyah yang bernama Rumaisah, dan Rumaisah ini adalah khalah Rasulullah, tante Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فقالت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال رأيت، يعني رأى في المنام عليه الصلاة والسلام قوم أمتي، رأيت قوما من أمتي يركبون البحر غزاة في سبيل الله. Ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya di rumah tantenya Rumaisah, beliau tersenyum. Lalu Rumaisah bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, aku lihat dalam mimpiku bahwa sahabat-sahabatku akan pergi melakukan dakwah ke negeri-negeri lain. وفي ذلك الوقت لم يكن المسلمون يملكون سفينة في البحر، لا، ما عندهم جيش ولا عندهم أسطول بحري، سفن بحرية قتالية، لا يملكون ذلك. Padahal saat itu belum ada kapal laut, tapi Rasulullah SAW sudah melihat dalam mimpinya bahwa sahabat-sahabatnya, orang-orang yang beriman akan pergi melakukan dakwah ke luar negeri walaupun harus mengarungi lautan. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. انظروا الصحابية الجليلة هذه تقول ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. Mendengarkan hal itu, Rumaisah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah agar supaya aku termasuk dari bagian mereka. فقال أنت لست منهم. Rasul menjawab, engkau bukanlah bagian daripada mereka. ثم نام أيضا مرة ثانية عليه الصلاة والسلام وقام وهو متبسم ويضحك، وسألته لماذا، أخبرها أيضا أن قوم من أمته يركبون السفينة يجاهد في سبيل الله، فقالت ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. Lalu yang kedua kali Rasulullah SAW tidur kembali pada malam berikutnya. Lalu setelah beliau bangun dari tidurnya, kembali beliau tersenyum, beliau tertawa. Lalu Rumaisah bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan bahwa mimpinya adalah mimpi yang sama. Dia melihat para sahabatnya keluar untuk berdakwah menuju negeri-negeri lain dengan menaiki kapal laut. Lalu Rumaisah berkata, ya Rasulullah, tolong doakan agar supaya aku adalah bagian dari mereka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, anti minhum, engkau adalah bagian dari mereka. فجاء في زمن معاوية رضي الله عنه فإذا بالمسلمين يصنعون تلك السفن ويخرجون لفتح البلاد ومنها بلاد البحر. Ketika di zaman Muawiyah, maka apa yang dimimpikan Rasul SAW tersebut menjadi sebuah kenyataan. Para sahabat radhiyallahu anhum menyebar untuk berdakwah dengan menaiki kapal-kapal laut sampai ke Eropa untuk berdakwah. ومعهم رميصاء وماتت في السفينة، فكانوا يبحثون لها أين يدفنونها سفينة في البحر، فوجدوا جزيرة اسمها قبرص، جزيرة قبرص، ودفنوها هناك رضي الله عنها وارضاها. Lalu Rumaisah yang ikut dalam perjalanan dakwah tadi wafat di kapal tersebut. Lalu mereka tidak menemukan tempat untuk menguburkannya, sehingga mereka bertemu sebuah jazirah yang bernama Qubrus. Nah, disinilah mereka menguburkan Rumaisah. Lihat, seorang perempuan yang memiliki jiwa berdakwah sampai ia mati di atas kapal laut itu. قال عمر رضي الله عنه وارضاه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. Umar radhiyallahu anhu berkata, nahnu qaumun azzallah bil Islam. Kami adalah kaum yang dimuliakan Allah, yang ditolong Allah Subhanahu wa taala karena Islam. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إذا نحن نبحث عن العزة بغير الإسلام الذي فيه القرآن وفيه
السنة وفيه التوحيد فلن نجد عزا. Kalau kita mencari keberhasilan, mencari kemuliaan tanpa melalui Al-Quran, dengan cara yang lain bukan dengan cara Al-Quran, maka kita tidak akan mulia. Kita pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idzan Al-Quran huwa alladhi akhraja haula al-Arab min al-jahiliyah ila التوحيد من الظلمات إلى النور من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الكريمة. Maka dari itu Al-Quran lah yang mengeluarkan orang-orang Arab jahiliyah dari kegelapan kepada keterangan. Al-Quran yang mengeluarkan mereka dari kebodohan kepada ilmu, dari kegelapan kepada keterangan. إذن القرآن الكريم منهج رباني الله عز وجل رضيه واختاره للرسول عليه الصلاة والسلام. أحب المخلوقات إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله اختار لهذا النبي المنهج الرباني وهو القرآن الكريم. Al-Quran adalah manhaj rabbani. Dia adalah aturan hidup yang datang dari Rabb, dari Sang Pencipta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling Allah cintai, bahkan Rasul yang paling Allah cintai di antara sekian Rasul yang pernah Allah utus. Lalu Allah memilih kepada Rasulullah dan umatnya kitab terbaik sebagai jalan hidup terbaik, yaitu Al-Quran. Maka kalau kita menjalankannya, kita akan pasti selamat dan bahagia. الآن أنت ابنك الذي تحبه، عندك ابن تحبه جدا، فتبحث له عن مدرسة فيها أحسن التربية وأفضل الأخلاق وتدخل ابنك فيه، فتختار له أفضل المربين وأحسن المعلمين، تجتهد حتى تجد له أفضل المربين وأحسن المعلمين. فالله جل جلاله رب العالمين اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام القرآن يكون منهجه وتربيته في الحياة. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang manusia dan bahkan orang-orang yang beriman, kata beliau, kita sangat mencintai anak-anak kita. Kita sangat mencintai anak-anak kita, sehingga karena cintanya kita kepada anak-anak kita mencari sekolah terbaik kepada mereka. Kita mencari murabbi, pendidik, guru yang terbaik untuk mereka. Itu yang kita lakukan. Kalau kita mencintai anak-anak kita mau habis-habisan berkorban apapun yang dilakukan agar supaya anak kita itu mendapatkan pendidikan terbaik dan guru terbaik. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling disayangi dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kepadanya tarbiyah, memberikan kepadanya pendidikan terbaik, yaitu dengan menurunkan Al-Quran, wahyu yang terbaik kepada Rasulullah yang terbaik. يقول الله جل جلاله كما في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه والذي ربى عليه أصحابه. Intinya ayat yang beliau bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikmat yang sangat mulia, pendidikan yang sangat mulia, yaitu dengan menurunkan Al-Quran. الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن مهمته وظيفته أن يتلو عليهم القرآن فقط، يتلو وهم يحفظون القرآن الكريم. كلا، لم تكن هذه فقط مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu bukan saja mereka melakukan bacaan terhadap Al-Quran, bukan saja mereka mempelajari Al-Quran, bukan itu saja yang mereka lakukan. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya sekedar membacanya saja dan menghafalnya saja. يتلو أولا، يتلو عليهم آياته.
يقرأ وهم يسمعون تلاوته صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ بعد التلاوة يزكيهم، يبين لهم ما في هذه الآيات من الأحكام، ما في هذه الآيات من التزكية، حتى يعملوا ويطبقوا هذه الأحكام. Antara lain yang mereka dapatkan manfaat daripada mereka lakukan terhadap Al-Quran, yatlu ayat, mereka membaca Al-Quran, mereka memahami Al-Quran. Lalu apa yang mereka dapatkan dari Al-Quran itu? Yuzakkihim. Al-Quran itu akan membersihkan hati mereka, membersihkan hati mereka dari kesyirikan, membersihkan hati mereka dari penyakit hati. Dan dari Al-Quran itu mereka menemukan hukum-hukum, jalan-jalan hidup yang akan membuat kehidupan mereka baik. يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من التابعين من الذين أخذوا القرآن الكريم عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، قال يخبرنا كيف كانت الطريقة. يقول الذين علمون القرآن من الصحابة رضي الله عنهم تعلموا القرآن 10 آيات يحفظونها، يعملون بها، يطبقونها، ثم ينتقلون إلى العشرة الأخرى. لا ينتقلون إلى العشرة الثانية إلا بعد أن يحفظوا العشرة الأولى ويعملوا بما فيها. فيقول فتعلمنا العلم والعمل، سواء العلم والعمل. Abdul Rahman As-Sulami, dia adalah salah satu tabi'in. Beliau mengatakan kami tidak mempelajari Al-Quran dari para sahabat, kecuali kami yang pertama kami lakukan adalah kami menghafal 10 ayat. Kami membacanya dan kami menghafalnya 10 ayat, tidak lebih. Lalu setelah kami baca, kami hafal, kami pelajari maknanya, kami mengamalkannya. Nah, jadi para sahabat, para tabi'in, begitu cara mereka mempelajari Al-Quran. Mereka membacanya dengan baik, lalu mereka mempelajari makna-makna yang terkandung dalam ayat itu. Tidak banyak-banyak, hanya 10 ayat. Lalu setelah mereka membacanya, mereka menghafalnya, mereka mencari makna apa yang terkandung dalam ayat yang 10 itu, lalu mereka mengamalkannya. Setelah itu mereka menambahnya pada ayat-ayat berikut. ولذلك أيها المعلم، أيها الأب، أيتها الأم، عندما يحفظ أبناؤكم شيئا من القرآن وفي هذه الآيات أحكام، فأخبروهم يا بني هذه الآية فيها الأمر بالتوحيد، وتبين له وتشرح له معنى ذلك. هذه الآية فيها أمر ببر الوالدين، هذه الآية فيها تحريم الربا. أيتها الفتاة هذه الآية يأمرك الله فيها بالحجاب، اعملي بها، طبقيها، نفذيها. Maka dari itu, wahai para ustaz, para da'i, kata beliau, wahai para ayah dan para ibu, kalau kalian mendengarkan anak-anak kalian membaca Al-Quran, lalu kalian mengetahui apa makna yang terkandung dalam apa ayat yang ia baca itu, apa hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat yang ia baca, jelaskan untuk dia. Contohnya umpamanya kalau kita mendengarkan anak kita atau anak didik kita membaca Al-Quran, lalu Al-Quran itu memerintahkan untuk birrul walidain, katakan kepada dia, wahai anakku, ini ayat mengatakan kepada kita agar supaya kita berbakti kepada orang tua. Kalau umpamanya kita dengarkan dia sedang membaca ayat yang berkaitan dengan tahrim riba, pengharaman riba, kita katakan kepada dia, jangan kita lewatkan begitu saja. Kita katakan, anakku, ini ayat yang kau baca maknanya adalah mengharamkan riba. لا تقل ابني صغير، بنتي صغيرة، لا تفهم. لا، يفهمون. ولذلك من الآن اغرس فيهم من الآن معاني القرآن، وما معنى هذا وما معنى هذا. معنى إجمالي، ليس شرطا أن تفصل له تفصيلا، وإنما بين له المعنى إجمالي. Jangan kita berpikir, ini anak saya masih kecil. Kalau saya sampaikan mungkin dia nggak tahu. Jangan kita berpikir seperti itu. Dan memang beginilah kebiasaan kita. Anak kita sering kita dengar membaca Al-Quran, dan terkadang kita tahu makna apa yang dibaca dalam Al-Quran itu, tapi kita lewatkan begitu saja karena kita berpikir, walaupun saya
saya sampaikan nanti ini makna Al-Quran, dia tidak akan memahaminya. Padahal tidak seperti itu kata saya. Kalau kita mendengarkan mereka membaca Al-Quran, lalu kita tahu makna apa yang dia baca, kita sampaikan kepada dia apa makna ayat yang dia baca, apa hukum yang terkandung dia baca, itu adalah sangat penting dan sangat baik, dan itu adalah antara lain hal yang paling dia ingat nanti. والآن ما شاء الله موجود تفسير جزء عامة للأستاذ فرندة حفظه الله، يعني يشتريها الإنسان المسلم ويجعله في بيته ويتدارس مع أبنائه ويقرأ كل يوم 10 آيات 5 آيات في مجلس، هو يقرأ وأبنائه يستمعون إلى هذا التفسير. Sekarang ilmu sudah dimudahkan. Ilmu sudah dimudahkan. Mungkin kita tidak belajar di pesantren, kita tidak menjadi penuntut ilmu agama. Tapi ilmu sekarang sudah dimudahkan. Hampir semua kitab sudah diterjemahkan. Hampir semua kitab sudah diterjemahkan. Kitab apa aja yang Anda inginkan, Anda cari di handphone Anda sudah bisa melihat terjemahannya. Seperti umpamanya juz amma. Juz amma. Sekarang ada juz amma yang banyak diterjemahkan. Antara lain adalah yang diterjemahkan oleh Ustaz Firanda. Juz amma. Nah, coba kita sama-sama mempelajarinya, lalu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. إذن هذا الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلو ويزكي ويعلم. Nah, inilah hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentang Al-Quran. Yang pertama adalah dia membacanya dan menyuruh para sahabatnya untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Inilah antara lain yang pertama kewajiban kita juga terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran itu. Dan dan Al-Quran itu akan membersihkan kita dari hal-hal yang tidak baik, membersihkan hati dari penyakit hati, dari kesyirikan. Karena ketakwaan itu ada di hati, bukan ada di fisik kita. Nah, hati yang selalu sehat, yang selalu baik, itulah yang akan selamat. Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bagaimana cara membersihkan hati itu adalah dengan cara terus membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan seterusnya yang ketiga yang harus kita lakukan sebagaimana yang dilakukan Rasul wa yu'allimuhumul kitab adalah mengajarkan Al-Quran. Bercoba terus-menerus menggali apa hukum dan makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. ثانيا أن نتلو القرآن الكريم حق تلاوته. يقول الله عن أهل الكتاب الصالحين المؤمنين من أهل الكتاب، يقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وسنتكلم عن ما معنى حق تلاوته. إذا كان الصالحين من أهل الكتاب يتلون كتابهم حق تلاوته، فما بالكم بالصحابة الذين هم أفضل منهم أحسن منهم. إذن كيف كانوا يتلون القرآن الصحابة رضي الله عنهم. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan haqq tilawati, adalah dengan membaca dengan bacaan yang baik. Lalu apa yang dimaksud dengan haqq tilawat, bacaan yang baik? Nah, ini yang akan disampaikan oleh Ustaz. إذا كان هذا أهل الكتاب فكيف الصحابة؟ Apabila ahli kitab baca begini, maka bagaimana dengan para sahabat? لا شك أن الصحابة أيضا كانوا يتلون القرآن الكريم حق تلاوته وأفضل مما كان يقرأ أهل الكتاب كتابهم. Ahli kitab membaca kitab mereka dengan baik. Nah, tentu para sahabat radhiyallahu anhum adalah membaca Al-Quran lebih baik daripada mereka. Lebih baik daripada mereka. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katakan bahwa yang dimaksud ayat Al-Kitab haqq tilawati, yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, kata Ibnu Mas'ud, adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Ini antara lain yang dimaksud dengan haqq tilawati, membaca Al-Quran dengan baik. Jadi menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, bukan sebaliknya.
mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, juga bukan sebaliknya. ويقرأه كما أنزله الله عز وجل ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله، يعني يقرأه كما أنزله الله، لا يحرف شيئا ولا يبدل شيئا ولا يؤول آيات، يقول هذه الآية المقصود ليس هذا، المقصود أمر آخر، ويؤول الآيات ويحرف الآيات. Para sahabat itu membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik bagaimana ia diturunkan. Mereka tidak menukar, mereka tidak berupaya untuk mengganti, merubah Al-Quran, dan mereka tidak berupaya untuk membalikkan makna Al-Quran kepada makna yang tidak sesungguhnya. Kita lihat sekarang banyak orang, mereka membaca Al-Quran lalu mereka berupaya untuk merubah Al-Quran, mereka berupaya untuk merubah makna-makna Al-Quran kepada makna yang sesuai dengan syahwatnya, padahal dia tahu apa makna yang sesungguhnya. Nah, para sahabat itu tidak melakukan hal itu. إذن إذا أردت أن تعرف من الذي يقرأ القرآن حق التلاوة ليس الذي صوته جميل فقط، هذا صوته جميل، هذا يعرف أحكام التجويد، هذا يعرف أحكام المدود، إذن هذا حق التلاوة. لا، ليس هذا فقط حق التلاوة. حق التلاوة أن يقرأه كما نزل التجويد والإتقان، وأن تجد هذا الإنسان يعمل بالقرآن الكريم ويطبق أحكام القرآن الكريم. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan baik itu adalah orang yang membacanya dengan suara yang bagus. Tidak, tapi mereka membacanya dengan baik sebagaimana ia diturunkan. Mereka membacanya dengan tajwid yang bagus, mereka membacanya dengan makhraj yang bagus, dengan memakai mat-mat yang sesuai dengan tajwid. Nah, mereka membacanya dengan baik, dan mereka mengamalkannya apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. يقول روى الإمام الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم يعني في المقدمة سورة البقرة وآل عمران. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. Nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang bersama orang-orang yang membacanya. Mereka akan datang, Al-Quran akan datang bersama orang-orang yang membacanya, terutama umpamanya seperti orang yang membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. لا يأتي بأجمل الناس صوتا بأحسن الناس قراءة بل بالعاملين به. Tidaklah Al-Quran itu datang dengan orang-orang yang bagus suaranya saja, tidak, tapi dia datang bersama orang-orang yang mengamalkannya. ثالثا أحبتي في الله، نعم القرآن الكريم ذم الذي يحفظ ولا يعمل بما حفظ. Yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, Al-Quran zamma, mencela orang-orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. لماذا هذا الذم؟ لكي نحذر ولا نكون مثل أولئك، بل إذا حفظنا آية نعمل بها نطبقها، ولا نكون مثل الذين علموا ولم يعملوا، حفظوا ولم يطبقوا. Kenapa Al-Quran mencela orang-orang yang mempelajari Al-Quran akan tetapi mereka tidak mengamalkannya? Agar supaya kita hati-hati, agar supaya kita takut, jangan seperti mereka yang mempelajari ilmu agama, yang mempelajari Al-Quran akan tetapi mereka tidak mengamalkannya. قال الله جل جلاله في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله يشبه الذي يحمل العلم وتعلم العلم ولكنه لا يعمل به، شبهه بالحمار في ظهره كتب، يحمل كتب في ظهره ولا ينتفع بهذه الكتب شيئا. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dalam Al-Quran, memberikan persamaan, menyamakan
orang yang berilmu tapi tidak mereka mengamalkan Al-Quran, tidak mereka amalkan. Mereka yang membaca dan mempelajari Al-Quran tapi mereka tidak mengamalkannya, Allah samakan mereka seperti himar. Seperti himar membawa di atas punggungnya kitab yang banyak akan tetapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, jadi orang yang terus belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari agama ini tanpa diamalkan, kata Allah, tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya seperti seekor himar yang membawa kitab yang banyak. Dia tidak paham apa yang dia bawa dan dia tidak amalkan apa yang dia bawa. إذن هذه تحذيرات وتنبيهات أن هذا القرآن نزل ليعمل به، ليس ليعلق في الجدار أو يكون عند بعض الناس حجاب يعلق في الرقبة وفي اليد أو يقرأ عندما يموت الإنسان. القرآن نزل للأحياء، القرآن نزل للأحياء، ولكن بعض الناس للأسف الشديد يستعمله للأموات. Kalau begitu Al-Quran ini diturunkan adalah untuk diamalkan. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk dipajang. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dijadikan jimat yang digantungkan di tubuh kita. Al-Quran diturunkan bukan orang untuk mati, bukan untuk orang mati. Karena sekarang lilasaf, mohon maaf kata saya, bahwa Al-Quran itu dibaca kalau sudah ada orang mati. Kalau sudah ada orang mati, Al-Quran dibaca. Al-Quran bukan untuk orang mati, tapi Al-Quran adalah untuk petunjuk bagi orang yang hidup agar supaya perjalanannya dalam kehidupan sampai akhirat selamat. إذا فتحت القرآن وتريد أن تتلوه لا بد أن يكون عندك عزيمة ونية صادقة أنك ستقرأ القرآن الكريم من أجل العمل به. افتح وقرأ، كلما مررت بآية قف، هل أنا أعمل بهذه الآية أو لا أعمل بهذه الآية؟ Maka kalau begitu kata saya, setiap kali kita membaca Al-Quran, jadikan sebuah tekad di dalam hati bahwa Al-Quran yang akan saya baca ini saya akan amalkan. Saya akan amalkan. Maka dari itu, ketika Anda membaca Al-Quran, upayakan satu ayat demi satu ayat Anda memahaminya, apa makna yang terkandung dalam ayat tersebut, dan Anda bisa mengamalkannya. Inilah tekad kita kalau kita membaca Al-Quran. تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هل أنا من الذين يسخرون ويستهزئون أو لا؟ انظر إلى هذه الصفة موجودة فيك أو لا؟ موجودة، استعذ بالله وتب إلى الله واتركها. غير موجودة، الحمد لله. Seperti umpamanya kata saya, kalau kita membaca ayat, seperti umpamanya kita membaca ayat yang berbunyi dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun an qaum. Jangan kalian mencela, mencaci, menghina saudara kalian. Kalau kita membaca ayat seperti ini, lalu kita berhenti, kita renungkan diri kita. Apakah saya orang yang pernah mencela, mencaci, menghina saudara saya? Kalau pernah, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat yang baru Anda baca ini adalah nasihat langsung dari Allah, memberitahu Anda bahwa Anda telah melakukan kesalahan, Anda melakukan penghinaan terhadap orang lain, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Hal anta 'indaka su'u dhann bil muslimin aw la? Contoh seperti umpamanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni. Dalam ayat ini Allah melarang kita untuk suudzon terhadap orang-orang yang beriman. Lalu ketika kita membacanya, kita renungkan kembali, apakah saya orang yang banyak bersuudzon terhadap saudara saya? Kalau ternyata kita adalah orang yang banyak bersuudzon, lalu baru saja kita mendengarkan ayat, membaca ayat bahwa ternyata itu Allah tidak suka, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqra qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. هل أنت من يغض البصر ولا ينظر إلى النساء أو لا؟ طبق هذه الآية وكن من المؤمنين الذين يغضون أبصارهم.
kita membaca ayat yang beliau bacakan tadi, kullil mu'minina yaghudduna min absarihinna wa yahfazuna min furujihinna. Katakan terhadap orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Mereka jangan melihat perempuan-perempuan yang bukan mahram mereka. Dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka. Jangan melakukan dosa-dosa karena kemaluan seperti zina dan lain-lain. Nah, kita renungkan ayat ini. Apakah saya orang yang ghaddul basar atau orang yang tidak ghaddul basar? Apakah saya orang yang menundukkan pandangan atau tidak? Apakah saya orang yang memelihara kemaluan dari dosa-dosa? Nah, kalau ini kita dengarkan seperti ini, maka kita renungkan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita melakukan pelanggaran terhadap ayat ini, maka segera bertaubat kepada Allah. Taqra wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Atrukan riba. Contoh umpamanya dalam ayat lain Allah katakan wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, kalau seperti itu kita tahu sudah bahwa yang halal adalah jual beli, riba adalah haram, maka dari itu tinggalkanlah riba. Taqra ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum fatakun rahim bi ikhwanikal mu'minin. Atau bagaimana kita baca Al-Quran, kita melihat di situ bahwa Allah katakan sifat Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Muhammad. Asyidda'u 'alal kufar. Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Asyidda di sini bukan berarti membunuh orang kafir, tidak. Tapi asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Ini banyak orang Islam yang salah tentang ayat ini. Dia pakaikan ayat ini kepada saudaranya yang beriman. Perbedaan sedikit tentang agama. Oh ya, lakum dinukum waliyadin. Ada khatar. Istimali hadhihi ayat khatar. Nah, terhadap orang yang kafir asyidda kita tegas, lakum dinukum waliyadin. Dan ingat, ini tidak berlaku kepada orang beriman. Ini adalah kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum. Muhammad itu dan orang yang mengikuti Muhammad adalah sangat sayang terhadap orang yang beriman. Anda renungkan, apakah Allah sayang terhadap Anda? Kalau Anda merasa bahwa Allah sayang terhadap Anda, maka antara lain konsekuensinya adalah sayangi orang-orang yang beriman kepada Allah. تقرأ قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الكفار الذين لا يقاتلوننا ولا يؤذوننا ولا يخرجوننا من ديارنا، كيف نتعامل معهم؟ نقسط إليهم، يعني نعاملهم بالعدل، نعاملهم بالبر، نعاملهم بالإحسان، لا نؤذيهم لأنهم لا يؤذوننا، بل نعاملهم بالقسط والعدل. تقرأ هذه الآية لأنك جار ليس من المسلمين تعامله بالقسط بالعدل، تكون عادل معه وليس ظالما. Ayat yang barusan beliau baca bahwa sikap kita terhadap orang-orang kafir adalah adil, tapi terhadap orang beriman penuh kasih sayang. Adil terhadap orang kafir maksudnya apa? Kita tidak boleh menyakiti orang-orang kafir kecuali kalau mereka memerangi kita, mereka menyerang kita, kecuali kalau mereka mengusir kita dari negeri kita sendiri. Nah, kalau orang-orang kafir itu memerangi kita, mereka mengusir kita dari negeri kita, maka baru boleh kita memerangi mereka. Maka dari itu hukum dasar daripada jihad adalah difa', mempertahankan diri, bukan menyerang. Nah, jadi orang kafir tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh, kecuali kalau mereka memerangi kita dahulu, mereka mengusir kita dari negeri kita, mereka menyakiti kita, baru kita mempertahankan diri. إن شاء الله يدخل في الإسلام بأخلاقك الكريمة عندما يرى حسن الخلق، حسن التعامل، الأدب. هذا الرجل إن شاء الله عندما يراك تطبق القرآن الكريم وأخلاق القرآن الكريم في حياتك، الله عز وجل إن شاء الله يفتح قلبه للإيمان. Kalau kita
kita bersikap baik terhadap orang kafir, kita adil terhadap orang kafir, berakhlak baik terhadap orang kafir, insya Allah mereka akan menjadi orang muslim. Artinya adalah hal yang paling berpengaruh dalam dakwah untuk keberhasilan dakwah adalah akhlak yang baik. Adalah akhlak yang baik, termasuk terhadap orang-orang kafir. Ketika kita berakhlak baik terhadap mereka, kita bersikap adil terhadap mereka, ini akan membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. يوجد مقطع في اليوتيوب لرئيس النصارى في روسيا، قسيس كبير، بابا كبير في روسيا، يقول في خطبته في الكنيسة للناس، يقول: تسألني النساء العجائز كبار السن، تقول لهذا الرجل قسيسهم الكبير، يقول: نحن عندما نركب تاكسي ويكون سائق التاكسي مسلم لا يأخذ منا مال، يقول: أنت مثل أمي، فلا يأخذ منها مال، حتى وإن كان يعني ركبت معه ونزلت عند الكنيسة فهو يقول: أنت كأمي، أنا لا أخذ منك المال. بينما إذا ركبنا تاكسي وسائقه نصراني من جنسنا ومن قومنا ومن ديننا يأخذ منا المال. فتسأل لماذا هكذا؟ Seorang Nasrani satu ketika dia menaiki taksi, yang supir taksi ini adalah orang Muslim. Supir taksi ini adalah orang Muslim. Ketika ia membayar ongkos taksinya, ini supir yang Muslim mengatakan, aku tidak mau menerima uang. Kenapa? Karena engkau adalah seperti ibuku untukku. Nah, jadi dia membayarkan ibunya. Dia tidak tega mengambil ongkos taksi ini perempuan yang ajuzah. Ajuzah ini perempuan yang sudah tua. Jadi perempuan ini sudah tua renta, naik taksinya. Ketika ini perempuan mau membayar upah taksi, ini supir taksi yang Muslim tidak mau menerima karena dia membayarkan ini perempuan yang tua adalah ibunya sendiri. Ketika ia naik taksi, lalu supirnya adalah Nasrani. Nah, itu orang tidak ada pedulinya, dia tetap mengambil ongkos taksi itu. Nah, dari sini ini orang mengambil iktibar bagaimana perbedaan antara akhlak orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. فهي تسأل القسيس في الكنيسة: لماذا المسلمون يفعلون هكذا وهؤلاء النصارى لا يفعلون هكذا؟ Dan dia bertanya تسأل القسيس في الكنيسة لماذا؟ Dia bertanya kepada teman-temannya, kenapa seperti ini? Kenapa orang yang beriman itu tidak mau mengambil ongkos, lalu orang Nasrani yang tadi mau mengambil ongkosnya? تسأل القسيس. Ya, tasal al-qasis. Ini orang tadi apa? Nasrani. Dia bertanya al-qasis, pendeta. فقال رجل كبير عمره 80 سنة، قال: هذه أخلاق المسلمين، بسببها سينتشر الإسلام في أوروبا، وسيأتي زمان كل أوروبا ستكون مسلمة. Pendeta itu mengatakan inilah akhlak seorang Muslim, dan ini akhlak mereka yang akan menyebar di negara barat, di Eropa, dan Eropa barat akan menjadi orang Muslim dengan akhlak yang seperti ini. إذن هكذا الأحبة، هذه أمثلة فقط، ذكرنا أمثلة. استمر في قراءة القرآن بهذه النية: كل خلق كريم تقرأه تطبقه، كل خلق ذميم ذكر في القرآن ذمه القرآن تجتنب عنه. فبهذه الطريقة تتحسن أخلاقك، ويكون عندك تزكية، ويكون عندك حكمة، ويكون عندك موعظة بالله. Nah, cerita yang tadi adalah sekedar contoh saja, kata saya. Yang penting setiap kali Anda membaca Al-Quran, coba Anda pelajari apa maknanya. Kalau Anda mengetahui bahwa itu adalah perintah untuk kebaikan, maka lakukan. Dan kalau Anda melihat itu adalah larangan untuk meninggalkan keburukan, tinggalkan. Dengan demikian hati Anda akan semakin bersih. نأخذ في ختام هذه المحاضرة أسئلة نختم بها درسنا. الآن إن شاء الله سؤال الذي يجيب نعطيه هدية من هذه الكتب إن شاء الله. Siap? Sekarang soal, siapa yang bisa jawab dapat kitab. Tidak uang, kitab. السؤال الأول: أحبتي في الله، نريد سورة تبدأ بوقت
وقت من أوقات الصلوات. سورة بدايتها وقت من أوقات الصلوات الخمس. Beliau ingin surah yang dibaca di أول آية بوقت من أوقات الصلوات الخمس. awal ayat yang dibaca sudah setiap waktu sholat. اسمه يعني أول الآية الأولى كان وقت من أوقات الصلوات الخمس. هناك والفجر. تعال تفضل. سورة ثانية من الفجر. سلاك فهمتوا السؤال؟ والفجر. سورة ثانية. لا الصلوات الخمس. Surat yang awal surat itu kalimatnya adalah nama salat. والعصر. تفضل تعال. الكتاب الأول ما اسمه الذي أخذته؟ وإياك أمين. buka toko buku. طيب سؤال ثاني أحبتي في الله. نريد نبي وأخوه نبي. نبي وأخوه نبي. اثنين إخوان أنبياء. dua saudara Nabi. Pertanyaannya adalah ada seorang nabi, saudaranya juga nabi. من موسى وهارون. تفضل تعال. طيب نبي وأبوه نبي. نبي وأبوه نبي. Soal berikutnya, dia nabi, bapaknya juga nabi. إسماعيل وإبراهيم. تفضل. ثاني عدد بني دروس. إسحاق من أبوه؟ إسحاق نبي. Siapa ayahnya? لا إسحاق نبي. من أبوه؟ يا إبراهيم. تفضل تعال. إسحاق ابنه إبراهيم. دروس هذا أجوبة. تفضل. يحيى وزكريا. تعال. يحيى نبي. زكريا نبي. يعقوب وإسحاق. تفضل. يعقوب لا إسحاق. يعقوب وإسحاق. أيوة. تعال. سليمان مع داود. تعال. سليمان مع داود. سليمان سلم. سليمان وداود. أنت ماذا؟ يوسف سيني ويعقوب. ما شاء الله تبارك الله. يوسف ويعقوب. يوسف ويعقوب. الكتاب الأخير. صحابي الوحيد ذكر اسمه في القرآن. Sahabat satu-satunya yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. هو الوحيد. Dia satu-satunya nama sahabat yang tersebut dalam Al-Quran. ليس هناك. من؟ لا ما في القرنين. ويس القرن؟ لا القرنين يعني؟ لا ليس. للصحابة صحابي واحد فقط. من؟ من؟ زيد. نعم. هذا صحيح. الآية. يلا معنا. ما هي الآية؟ سورة الأحزاب. أبعد من يسكن في أبعد مكان. Hadiah berikutnya uang merah. Pertanyaannya, siapa yang rumahnya paling jauh dari Mutaharah?
Kertas merah saya. Ada. Saya. Siapa yang paling Hah? Jamil. Saya. Ada apa kan? Ayo, siapa yang paling jauh? Yang kata siapa yang paling jauh? Enggak, saya Ustaz. داخل المشروع داخل البرنامج yang jauh kan? Jemaah yang datang rumahnya paling jauh siapa? Benar. Tadi ada saya lihat yang pertama sekali datang tuh. Antum, minena, dari mana? Tinggal di sini. Antum dari mana? Nah, dari Susukan. Iyalah. Belum dengan F jauhan mana nih? طيب سؤال ثاني Soal من متزوج امرأتين؟ siapa yang istrinya dua? الكاميرا صور الكاميرا Shooting. لكن بس ساتورا الله كلهم يخافون من yang tua? Siapa yang paling tua di antara kita? كل واحد يقول لا. Ini nggak ada yang ngaku. Siapa yang paling tua? سنزوجه. زوجة. Siapa yang paling tua? Ustaz Khalid. Ya. usia berapa? 65. 65. Ada akbar 65. Ayo. Sudah. 60. Oh, insyaallah tabarakallah 7. Bapak usia berapa? 66. تفضل تعال اسال الله ان يطيل عمرك ان شاء الله انجب عمرك ان شاء الله والصحه والعافيه جزاك الله خير جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر ونسال الله القبول لنا ولكم ان شاء الله. Syekh mengatakan kita tutup kajian kita ini. Semoga ada